हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्वप्ना ट्यूटोरियल आम ज्योमेट्री रो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िबा। ज्योमेट्री माने तीनटा जाक चैप्टर तुमर वृत्तरे स्पर्शक पर्यंत। तो ये तीनटा चैप्टर जी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी से मुझे वीडियो कहबी। तुम जमती तुम 5 तारिख दिन एग्जाम अच्छी तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट गुड़ा थोड़े थोड़े रिकल हो गले तुम इजिली एग्जाम दे पार तुम एग्जाम हेल्पफुल हम से भाविकी वीडियोटा करा तो देख प्रथमे आम बेसिक कॉन्सेप्ट रे फास्ट पढ़ा ज्यामिति सादृश्य। तो ज्यामिति सादृश्य पढ़ा पूर्व मुझे लिखी सादृश्य कौन सदृश कौन और सर्वसम कौन कौन लिखा जाइए पीडीएफ टा मुझे शेयर करदेवी टेलीग्राम ग्रुप रे भी है। तो दीटा जिनस आकृति और आकार। आकृति कौन ना यहाँ भी त्रिभुजाकृति यहाँ भी त्रिभुजाकृति एटा जो अंकन कर वृत्ताकृति। तो सदृश त्रिभुजर आकृति सामान थाए ये दुटा त्रिभुजर आकृति सामान कौन ना दुटा जाक त्रिभुजाकृति किंतु आकार सामान नुह ये त्रिभुजटा बड़ ये त्रिभुजटा सान नुह कि किंतु सर्वसम हेले तांका आकृति भी सामान और आकार भी सामान एटा फर्स्ट कथा। सर्वसम त्रिभुज हेले सेकेंड रे कहवा यदि सर्वसम त्रिभुज दुटा तांकर समस्त बाहु आउ कोण सामान है जेते बाहु थिबे और जितेटा तीनटा बाहु तीनटा कोण समस्त परिमाण सामान। सदृश हेले सेमानक कोण मानकर परिमाण सामान हुए किंतु बाहु मानकर अनुपात सामान परिमाण सामान नुह तांका अनुपातटा सामान है। दुईटी त्रिभुजर भूमि सामान हेले क्षेत्रफलर अनुपात उच्चतार अनुपात सह सामान हम। जदि भूमि सामान थिबो मन करा जाऊ यार भूमि और यार भूमि सेम इटा b1 b2 दुटा जाक है इक्वाल ताल क्षेत्रफलर अनुपातटा केते हबो ना तांको उच्चतार अनुपात सहित सामान हम है। सेमती जदि उच्चता सामान थिबो क्षेत्रफलर अनुपातटा भूमिर अनुपात सहित सामान हम। तो मुझे देइथिबो दुटी त्रिभुजर भूमि सामान बा b1 = b2 तो क्षेत्रफलर अनुपात केते हबो ना h1 अनुपात h2 है। आ जदि h1 h2 सामान थिबो क्षेत्रफलर अनुपातटा हबो b1/b2 बुझिछ। तापर कौच दुईटी त्रिभुज एक भूमि उपर अवस्थित और एक साधारण शीर्ष बिंदु तिले त्रिभुज द्वयर उच्चता सामान। मन करा जाऊ दीटा त्रिभुज अच्छी सॉरी भूल हो गला दीटा त्रिभुज अच्छी से दीटा जाक त्रिभुज गोटे भूमि उपर अवस्थान करचंती और सेमानक शीर्ष बिंदु भी सामान है। तो ये दीटा त्रिभुजर उच्चता सामान हम जानी पारल कि ना दे दूची ए बी सी त्रिभुज आउ ए पी क्यू त्रिभुज ए पी क्यू त्रिभुज आउ ए बी सी त्रिभुज दीटा जाक यही भूमि उपर अवस्थान करचंती शीर्ष बिंदु गोटे ए तो तेणुक ए बी सी आउ ए पी क्यू त्रिभुजर उच्चता सामान। तापर कौच गोटे त्रिभुजर एक बाहु सह समांतर रेखा अन्य बाहु द्वय को छेद कले छेदितांश मानकर अनुपात सामान। यहाँ है सबुठ इम्पोर्टाट जोटा आम टेलिस उपपाद्य बा मौलिक समानुपातिता उपपाद्य बोली कहती जोटा आम उपपाद्य 1। तो दुटा जाक टर्म मन रखिब ऑप्शन भितर टेलिस उपपाद्य बा मौलिक थेलिस उपपाद्य बा मौलिक समानुपातिता उपपाद्य जहाँ गोटे पचार देथिबो एटा क्यों उपपाद्य अटे एमती तो पचारि पारे। तो से कौची ना गोटे त्रिभुजर एक बाहु सह समांतर सरल रेखा बी सी बाहु सह समांतर एक्स वाई रेखा अन्य दुई बाहु को छेद करिवो कोठी ए बी को एक्स बिंदु रे ए सी को वाई बिंदु रे ताल छेदितांश मानकर अनुपात सामान। तामाने ए एक्स बाई बी एक्सटा ए एक्स बाई बी एक्सटा ए वाई बाई सी वाई सहित सामान बुझिपाल। सेमती ए एक्स बाई ए बी माने ये खंडटा सहित आमर पूरा बाहुटा ए एक्स बाई ए बी = ए वाई बाई ए सी सेमती बी एक्स बाई ए बी सी वाई बाई ए सी सहित सामान। ये लिखाई देखी दियो ए एक्स बाई बी एक्सटा ए वाई बाई सी वाई सहित सामान सेमती ए एक्स बाई ए बीटा ए वाई बाई ए सी सहित सामान सेमती बी एक्स बाई ए बीटा सी वाई बाई ए बी सहित सॉरी एटा ए बी हेबनी सी वाई बाई ए सी हम है सी वाई बाई ए सी सहित सामान। तापर कौच गोटे त्रिभुजर दुई बाहु को समानुपात अंतर्विभाजन करथुवा रेखा तृतीय बाहु सह समांतर ता उल्टाटा
ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ସମାନୁପାତରେ ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ କରୁଛି ଗୋଟେ ରେଖା, ମନେକର ଯେଉଁ ଏଇ ରେଖାଟା ସମାନୁପାତରେ ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ କରୁଛି, ମାନେ ୟାର ଅନୁପାତ 2:3 ହେଇଥିବ, ୟାର ଅନୁପାତ ବି 2:3 ହେବ, ତାହେଲେ ଏ ରେଖାଟା ତୃତୀୟ ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର ହେବ। ହେଲା, ତାପରେ କହୁଛି ଯେମିତି ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ କଥା ପଢ଼ିଲେ ସେମିତି ମନେ କରାଯାଉ ତିନିଟା ରେଖା ଅଛି L1 L2 L3। ମୁଁ ଏଠି L3 L4 L5 ନେଇଛି। L1 ଆଉ L2 ହେଲା ଦୁଇଟା ଛେଦକ। ଏ କେଉଁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ନା A B C, ଏପଟଟା ହେଲା D E F ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ AB ବାଇ BCଟା DE ବାଇ EF ସହିତ ସମାନ। ସେମିତି AB ବାଇ ACଟା DE ବାଇ DF ସହିତ ସମାନ। ସେମିତି BC ବାଇ ACଟା EF ବାଇ DF ସହିତ ସମାନ। ହେଲା, ଏପଟୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଟା ନେବ ସେପଟୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡଟା ନେବ, ତାଙ୍କ ଅନୁପାତ ସମାନ। ହେଲା, ସେ ଅନୁପାତ ସମାନ ତ ଜାଣିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ତୁମକୁ BE ମାଗିଥିବ AD ପ୍ଲସ୍ CF ବାଇ 2, ମନେ ରହିଲା AD ପ୍ଲସ୍ CF ବାଇ 2, ତୁମକୁ ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର ଯଦି ଦେଇଛି 8, ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 6, ତ ଏଇ BE ମାଗିଥିବ 8×6 = 14, 14/2 ହେଲାଟା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବା ଉପର ଦୁଇଟା ଦେଇକି ତଳଟା ମାଗିଥିବ, ତିନିଟା ବାହୁ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗିଥିବ। ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ ଯେ BE = AD ପ୍ଲସ୍ CF ବାଇ 2। ହେଲା, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନଥିଲେ, ଛେଦକ ରେଖା ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ଥିଲେ, ଏମିତି ଥିଲା। L1 L2 L3 ତ ସମାନ୍ତର, ଛେଦକ ରେଖା ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ Bର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା CF ମାଇନସ୍ AD ବାଇ 2। ବଡ଼ ବାହୁରୁ ସାନଟା ଫେଡ଼ିବ, ବଡ଼ ଛେଦିତାଂଶ କିଏ CF, ସାନ ଛେଦିତାଂଶ AD, ତ CF ମାଇନସ୍ AD ବାଇ 2। ସେଠି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି 2 ହରୁଥିଲ, ଏଠି ଦୁଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିକି 2 ହରିବ। ହେଲା, ତାପରେ କହୁଛି AB = BC ହେଲେ DE = DF ହେବ। ଅର୍ଥ ମନେ କରାଯାଉ ମୋର ଏଠି ତିନିଟା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା, ଛେଦକ ରେଖା ଛେଦ କରୁଛି, ୟା ସହିତ ଯଦି ଏଇଟା ସମାନ, AB ସହିତ ଯଦି BCଟା ସମାନ, ତାମାନେ ଏଇଟା ତାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ କି Bଟା। ଏ ABC ତ୍ରିଭୁଜରେ B ଯଦି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଏଠି DEFରେ ସେ Eଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ, ତାମାନେ DEଟା EF ସହିତ ସମାନ ହେବ। ହେଲା, ତାପରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ତ୍ରିଭୁଜ, ABC ତ୍ରିଭୁଜରେ A କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମନେ କରାଯାଉ BCକୁ D ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା, ତାହେଲେ AB ବାଇ ACଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ନା BD ବାଇ CD ସହିତ ସମାନ। BD ବାଇ CD ସହିତ ସମାନ, ବୁଝିଛ। ତାପରେ କହୁଛି ସାଦୃଶ୍ୟର ସର୍ତ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ନା ଦୁଇଟା କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ସଦୃଶ ହେଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦୁଇଟା କୋଣ ସମାନ ହୁଏ, ତୃତୀୟ କୋଣଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପେ ଆପେ ସମାନ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଦୁଇଟା କୋଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ, ତୃତୀୟ କୋଣଟା ସମାନ ହେଇଯିବ। ବା ସାଦୃଶ୍ୟ, ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର 3 ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର 3 ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ବା ସମାନୁପାତି ହେଲେ ସେମାନେ ସଦୃଶ ହେଇପାରିବେ। ସମାନୁପାତି ହୁଅନ୍ତି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର, ଯଦି ସମାନ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ ସମାନୁପାତି ହେବେ, ତ ସେଠି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସଦୃଶ ଚିତ୍ର ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସଦୃଶ ଚିତ୍ର ସର୍ବସମ ନୁହନ୍ତି। ସଦୃଶ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସର୍ବସମ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସର୍ବସମ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସଦୃଶ ହେବ। ହେଲା, ତାପରଟା କହିଛି ବାକୋବା, ଯେଉଁଟାକି ବାହୁ କୋଣ, ବାହୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ସର୍ବସମ କରନ୍ତି ସେମିତି ସଦୃଶ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ABC ଆଉ PQR ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ସଦୃଶ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତଟା ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନଙ୍କର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ। AB ବାଇ PQର ସ୍କୋୟାର, BC ବାଇ QRର ସ୍କୋୟାର, AC ବାଇ PRର ସ୍କୋୟାର। କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତଟା ଅନୁରୂପ ବାହୁ। ABର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହେଲା PQ, ଚିତ୍ର ଦେଖ, ABର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହେଲା PQ, BCର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହେଲା QR ଆଉ ACର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ହେଲା PR। ତ ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତର ବର୍ଗ ବା ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ମୁଁ ଏଠି AX ଆଉ PY ନେଇଛି ଉଚ୍ଚତା,
AD ଆଉ PE ହେଲା ମଧ୍ୟମା ହେଲା। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗାନୁପାତ, ମଧ୍ୟମାର ବର୍ଗାନୁପାତ, ପରିସୀମାର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହିତ ବି ସମାନ। ତୁମକୁ ୟା ଭିତରୁ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଦେଇକି ମଧ୍ୟମାର ଅନୁପାତ ମାଗିଥିବ, ମନେକର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି 16:25, ତୁମକୁ ପଚାରିଛି ମଧ୍ୟମାର ଅନୁପାତ କେତେ, ବା ମଧ୍ୟମା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗିଛି, ମଧ୍ୟମାର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଇଯିବ, ତା ବର୍ଗମୂଳ 4:5। ଯଦି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ, ଆରଟା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ। ବୁଝିଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଲେଖିନି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜ ନିଜ ସହିତ ସଦୃଶ। ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସେ ନିଜେ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ ହେଲା, ସ୍ୱତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ହେଲା ସ୍ୱତୁଲ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି DEF ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ ହେଉଛି, ତାହେଲେ DEF ତ୍ରିଭୁଜଟା ବି ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ ହେବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ABCଟା DEF ସହିତ ସଦୃଶ, DEF ତ୍ରିଭୁଜଟା ବି ABC ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ ହେବ। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରତିସମ। କ'ଣ ସେଟା? ପ୍ରତିସମ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସଂକ୍ରମୀ। ସଂକ୍ରମୀଟା ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ABC PQR ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ, ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ABCଟା DEF ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ, ତାହେଲେ PQR ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ DEF ତ୍ରିଭୁଜ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଦୃଶ ହେବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସଂକ୍ରମୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଲରରେ ଲେଖିଦେଉଛି, କ'ଣ ସେଇଟା? ସଂକ୍ରମୀ ଧର୍ମ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ସ୍ୱତୁଲ୍ୟ, ତାପରଟା ପ୍ରତିସମ, ତାପରଟା ହେଲା ସଂକ୍ରମୀ ଧର୍ମ। ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଇକି କ'ଣ ସେଇଟା ଅପସନରେ ପଚାରିଥିବ ଯେଟା କେଉଁ ଧର୍ମ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଚାପ୍ଟର 1ରୁ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଯାଇଥିବ, ଯଦି କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି, ମୋ ଜାଣତରେ ରହିନି, ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହେଲା। ତାପରେ କହିବା ଚାପ୍ଟର 2। ଚାପ୍ଟର 2ର ବୃତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଟା ଚିହ୍ନିଛ, ତଥାପି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ବାକି ଯଦି କିଏ ଚିହ୍ନି ନଥିବ, ଓଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଓ ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, XO ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ, PQ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିଆ। ବ୍ୟାସଟା ବି ଗୋଟେ ଜିଆ, ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଜିଆ ହେଲା। OA, OX, OY ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଆଉ ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଏହାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, OD ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ କାହା ପ୍ରତି? ନା AB ଜିଆ ପ୍ରତି। କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସହିତ କରୁଛି? ନା D ବିନ୍ଦୁରେ। ତାହେଲେ AD ସହିତ BDଟା ସମାନ, ସେ ଜିଆଟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦିଏ ହେଲା। ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ, ବ୍ୟାସ ହେଇନଥିବ, ଗୋଟେ ଜିଆ ଥିବ, ସେ ଜିଆ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେବ। ସେମିତି ତା ଓଲଟାଟା ବି ସତ୍ୟ, ଯେ ଗୋଟେ ମନେ କରାଯାଉ ଜିଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡଟା କ'ଣ? ଜିଆ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ତାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏଟା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଉଛି, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ହେବ ଏଟା ଜିଆ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ, ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ଜିଆ, ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। 3ଟା ଟର୍ମ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ମୁଁ ନାଁ ଦେଉଛି OAB ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ତା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ OB ଆଉ ଗୋଟେ OA ଆଉ ଗୋଟେ AB, ଏ 3ଟା ତଥ୍ୟ ଭିତରୁ ତୁମକୁ 2ଟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପଚାରିଥିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯାଉଛି, ତ ପିଥାଗୋରିୟସ୍ ସୂତ୍ର ପଡ଼ିଯିବ। ପିଥାଗୋରିୟସ୍ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ OB², OBଟା କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣ, ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟା କର୍ଣ୍ଣ। OB² = OA² ପ୍ଲସ୍ AB²। ବୁଝିଛ? ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିବ ନା ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ତ ତୁମେ AB ବାହାର କରିପାରିବ। ଜିଆଟା ଯଦି 8 ହୁଏ, ABଟା କେତେ ହେବ? 4, ଜିଆର ଅଧା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିଆକୁ ସେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ସେମିତି ତୁମକୁ ମନେ କରିଛ ତୁମକୁ ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ବ୍ୟାସଟା 10 ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା 5, ଇଏ 4, 5 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 3। ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ବା ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ପକେଇକି ବାହାର କରିବ। କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗଟା ଭୂମି ଆଉ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛି ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିବା ଯେକୌଣସି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ।
जदि तीनटा बिंदु गोटे सरल रेखा नाहांती तांको मध्य देकी केवल गोटे वृत्त अंकन करा जाई पारिबो। तापर कहिचे एक वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारू समदूरवर्ती। जदि ज्या मानकर दैर्घ्य समान से माने केंद्र ठारू समान दूर रे अवस्थित ताने ए बाहुटा सहित ए बाहुटा समान हम हला। एठी मु चित्र रे भी करछि ओ एक्स टा ओ वाई सहित समान हम। तापर कहिचे गोटे वृत्तर दुईटी ज्या मध्य रे केंद्र ठारू दूरवर्ती ज्यार दैर्घ्य निकटतर ज्यार दैर्घ्य ठारू बृहत्तर। एटा सब माने एमती चित्र रे बुझी दउछि जेमति तुमे इजीली बुझी परिबो। मन कर जाओ एठी गोटे ज्या अछि एठी गोटे ज्या अछि हला। एटा हला हमर केंद्र बिंदु, एटा भी लंब हबो एटा भी लंब हबो। तो ओ एक्स वाई ये ज्या मन करा जाऊ ए बी ज्या, एटा हला सी डी ज्या। एठी ओ वाई रो दैर्घ्यटा अधिक काहाटू ना ओ एक्स रो दैर्घ्यटारू। ता माने ए बी ज्याटा दूरवर्ती ज्या, जे जते दूरवर्ती ज्या हबो ता दैर्घ्यटा सेते कम हबो। ता माने ए बी रो दैर्घ्यटा सी डी रो दैर्घ्यटारू कम हबो। बुझी पाइलो? जदि ओ वाई टा बृहत्तर ओ एक्स ठारू एटा बड़ ताले ए बी रो दैर्घ्यटा कम हबो। जे जते दूरवर्ती ज्या ता दैर्घ्यटा सेते कम, जे जते निकटवर्ती ज्या ता दैर्घ्यटा सेते अधिक। जते पाखकू पाखकू आसीबा ता दैर्घ्य बड़ी बड़ीका जीव हला। तापरे कहूची दिटा ज्या सर्वसम हेले सेमाने केंद्रस्थ कोण जो उत्पन्न करिवे से कोण दिटा भी सर्वसम हबो। ए ओ बी आ सी ओ डी कोण दिटा सर्वसम हबो हला। तापरे देखो परिपूरक चाप बा विपरीत चाप। एठी ए बी दीटा बिंदु द्वारा मु छेद करिछि तो ए एक्स बी रो विपरीत चाप हला ए वाई बी। मु एठी सब कथा कहि दउछि। ए एक्स बी टा क्षुद्र चाप ए वाई बी टा बृहत चाप कहिना केंद्र बिंदुटा ए वाई बी चाप भितरे अछि हला। मुझे जोग कर दिए यार ना ओ दउछि तो ए ओ बी टा हला हमर कोण केंद्रस्थ कोण। एई चापर परिमाण जतिकी हबो केंद्रस्थ कोणटा सेतिकी हबो। मने करा जाओ एटा 50 डिग्री तो केंद्रस्थ कोणटा भी 50 डिग्री हबो। ए वाई बी चाप ऊपर जेकोनोसी गोटे बिंदु नै कि मु जदि ए आउ बी रु जोग करछि ताले एई कोणटा हला तार विपरीत चापांतर लिखित कोण जोटा यार अधा 50 रो अधा हलाटा केते हे जिवो 25। केवल एई कोणटा नु जेते कोण अंकन हबो सबु गोडा 25 हबो जार शीर्ष बिंदु ए वाई बी चाप ऊपर रहुतबो आ ए बी प्रांत बिंदु रु कोणटा अंकन होतबो हला। सेमान सब बेले विपरीत चापांतर लिखित कोण जोटा कि एई कोणर अधा चाप जेतिकी थिबो तार अधा परिमाण तेणु करी सबुडा 25 25 हबो तो समस्तंकर परिमाण समान हला। सन्निहित चाप गोटे मन रखिबा जते बेले हमर परिपूरक चाप बा विपरीत चाप होतला तांकर दीटा साधारण बिंदु होतला जेमति एट रहितला ए एक्स बी ए वाई बी दीटा जाकरे ए आउ बी साधारण प्रांत बिंदु थिला किंतु सन्निहित चाप रे गोटे साधारण प्रांत बिंदु थिबो ए एक्स बी ए पी क्यू ए एक्स बी दीटा जाकरे ए गोटे साधारण बिंदु ताले दीटा चाप हेले सन्निहित चाप। एटा मन रखिबो दुईटी बृहत चाप आ दीटा अर्धवृत्त केबे भी सन्निहित चाप हेई परिबे नाही हला। केना तांगर दीटा साधारण अर्धवृत्त हेले तांगर दीटा साधारण प्रांत बिंदु रहि जिवो बृहत चाप दीटा को नेकी केबे वृत्त अंकन संभव नुह। एटा सेई कथा देछि जे ए पी बी चाप सहित ए ओ बी कोणर परिमाण समान जोटा हमर केंद्रस्थ कोण एटा आउ ता विपरीत चापांतर लिखित कोण हेले ए एक्स बी आउ ए वाई बी समान हेले तार अधा आउ ए एक्स बी आउ ए वाई बी रो परिमाण समान केना विपरीत चापांतर लिखित समस्तन परिमाण समान। सर्वसम चाप संपृक्त ज्या सर्वसम दीटा चाप मन करा जो सर्वसम एठी गोटे चाप निचंती एटा गोटे चाप निचंती दीटा चाप हला सर्वसम तो तांको संपृक्त जो ज्याटा अंकन हबो से ज्याटा भी सर्वसम हबो। अर्धवृत्त काहाकू कहबा ना अर्धवृत्त केते बेले कहबा जेतले ज्याटा व्यास होइतिबो ताले एटा अर्धवृत्त ऊपरटा गोटे ए पी क्यू एटा मने करा जाऊ ए बी क्यू तो ये दुटा का अर्धवृत्त अर्धवृत्तर परिमाण है 180 डिग्री पूरा वृत्तटा 360 डिग्री तो अधाटा 180 डिग्री वृत्तर डिग्री परिमाप है 360 डिग्री। एटा मन रखिबो एटा इम्पोर्टेंट कौन कहूची ना गोटे चापर दैर्घ्य संपृक्त वृत्तर व्यासार्ध सह समान हेले चापटीर केंद्रस्थ कोणर रेडियन परिमाण 1 रेडियन अटे और यार डिग्री परिमाप है 180 डिग्री बाई पाए 1 रेडियनटा केते 180 डिग्री बाई पाए। जदि चापर दैर्घ्यटा व्यासार्धर दैर्घ्य सहित समान हुए ताले केंद्रस्थ कोणटा 1 रेडियन हबो हैला।
तापर एठी कहूची ए ओ बी आ एक्स डी समान हेले चाप दिटा सर्वसम जदि केन्द्रस्थ कोण दिटा सर्वसम ताले तांको चाप दिटा भी संपृक्त चाप दिटा भी सर्वसम हबो। कहूची गोटे वृत्तर कौनसी चापर विपरीत चापांत लिखित कोण गुड़िक सर्वसम मु कहि सारिथिली विपरीत चापांत लिखित कोण गुड़िक अधा आ परस्पर सहित सर्वसम। गोटे वृत्तर एक चापर अंतर्लिखित कोण गुड़िक सर्वसम मन करा जाऊ मैं गोटे वृत्त नौची एटा गोटे चाप नहीं ये तार विपरीत चापांत लिखित कोण कहार ए चापर ए एक्स बी चापर विपरीत चापांत लिखित कोण कौड़ा ए पी बी ए क्यू बी ए आर बी सब कोण है आ समस्त परिमाण सामान यही चापटा जो ए एक्स बी विपरीत चापी एगुटा तार सब चापांत लिखित कोण नुह चापांत लिखित कोण मानकर परिमाण भी सामान है। अर्धवृत्तर अंतर्लिखित कोण एक समकोण जदि चापटा अर्धवृत्त ताल ता अंतर्लिखित कोणटा केते हबो समकोण हबो जोटा कि 90 डिग्री। वृत्तखंड कहिछि ए एक्स बी ए गोटे वृत्तखंड सेमती एठी ए वाई बी ए गोटे वृत्तखंड वृत्तखंड भी सेम जदि आमे नबा एटा विपरीत चापांत लिखित कोण एटा जदि 100 डिग्री हेतिबो एटा 50 डिग्री हबो हैला। वृत्त कला चिन्ह जाओ ओ एक्स बी हैला गोटे वृत्त कला तापर कहूछि वृत्तांत लिखित चतुर्भुज वृत्तांत लिखित चतुर्भुज ए बी सी डी जदि गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज ताले ए आउ सी मिसिकी 180 डिग्री सेमती बी आउ डी मिसिकी 180 डिग्री माने विपरीत कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री। तो मु अंक गोटे दउची ए माइनस सी देइथिबो मन करा जाऊ 50 डिग्री देइची तुमको ए कोणटा मागिथिबो तुमे जानिच ए प्लस सी टा हला केते 180 डिग्री ताको सॉल्व कर दो दिटा मिसेले प्लस सी माइनस सी कटि जिवो 2a इज इक्वल्स टू एति गेला ए कोणटा बाहर जिवो। तापर कहूँ वृत्तांत लिखित सामांतरिक चित्र एक आयत चित्र वृत्तांत लिखित रंबस एक वर्ग चित्र तापरटा इम्पोर्टाट इधर मन रख सर्ट क्वेश्चन जे वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर एक बहिस्थ कोणर परिमाण यार अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण सहित सामान मन करा जाऊ एटा गोटे वृत्त एटा हला वृत्तांत लिखित चतुर्भुज एटा तार बहिस्थ कोण ये अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण सहित सामान है। तापर थर्ड चैप्टर को जीवा स्पर्शक एस वृत्त एटा एस वृत्त रे पी एक्सटा हला स्पर्शक पी टीटा हला स्पर्शक खंड टीटा हला स्पर्श बिंदु ओ टी हला स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध ओ टीटा पी टी प्रति लंब है व्यासार्धटा स्पर्शक प्रति लंब टी वृत्तर उपरिस्थ बिंदु कोटा ना जोटी से स्पर्श करुची से बिंदुटा से जो टी बिंदुटा है तार कौन वृत्तर उपरिस्थ बिंदु ताकू छाड़ीदेले आउ जेते बिंदु अच्छी से जो स्पर्शक उपर सब गुड़ा है वृत्तर बहिस्थ बिंदु यू मन कर जो अंकन कराई यहाँ तार टी बिंदु जो स्पर्श कर केवल वृत्त उपरिस्थ बिंदु तामान जो तुम वृत्त आ स्पर्शकर छेदक पचार छेद सेटा किए हम ना टी खाली स्पर्श बिंदुटा है यहाँ मुझे लिखी जदि तुमको S1 आउ पी एक्स माने वृत्त आ स्पर्शकर छेद पचार टी बिंदुटा हम तर छेद सेट है वृत्तर गोटे बिंदु गोटे बिंदु गोटे स्पर्शक अंकन संभव गोटे वृत्तर गोटे बिंदु उपरे केवल गोटे स्पर्शक अंकन करा जाई पारिबो है मन कर जाओ पी गोटे बहिस्थ बिंदु तो गोटे बहिस्थ बिंदु दीटा ही स्पर्शक अंकन संभव यहाँ मन कर जाओ एटा बी तो पी ए आउ पी बी दीटा स्पर्शक खंड अंकन संभव आ से दीटार दैर्घ्य समान पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है ये देखी दियो ना यहाँ तो आम जानी जे एमती करुची ए सी बी एटा ओ तार केंद्र बिंदु ओ बी आ ओ सी को जोग कर दियो ओ बी आ ओ सी व्यासार्ध स्पर्शक प्रति लंब है पूर्व पढ़ी सारी दुटा मिसिकी 180 ए कोणटा ओ कोणटा मिसिकी भी 180 डिग्री हम आम जदि ओ ए अंकन करुचंती ओ ए जदि अंकन करुचंती ताहले एई कोणटा और एई कोणटार परिमाण और एई कोणटार परिमाण समान तामाने बी ए ओ कोण और सी ए ओ कोण समान सेमती बी ओ ए कोण और सी ओ ए कोणर परिमाण समान है आ चापटा भी सर्वसम चापरे विभक्त हुए ये जो बी सी चापटा ए ओ ए द्वारा सर्वसम चाप मन जो एक्स बिंदु छेद कर बी एक्स चाप सहित सी एक्स चापटा समान। एकांतर चापांत लिखित कोण जानिबा
এইটা ମନେକର ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ସ ଜ୍ୟା ନେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶକଠାରେ ଅଙ୍କିତ କୋଣଟା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ନେଉଛି, ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଏଇ କୋଣଟା ନେଉଛି, ଏଇ ଜ୍ୟାଟା ନେଉଛି, ଏଇ ଜ୍ୟାଟା, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବି ଏଟା ହେଲା ତାର ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ। ତ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣଟା ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଉପବାଦ୍ୟ 11 ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ପି ଟିଟା ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲେ ପିଟି ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି। ସେମିତି ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ଛେଦକ ଥିବ ପି ଏ ବି ପି ସି ଡି, ତାହେଲେ ଏଠି ପି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ପି ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପି ସି ଇଣ୍ଟୁ ପି ଡି। ସରି, ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତ ଯଦି ପରସ୍ପର ଛେଦି, ତାହେଲେ ଏ ବିଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ରାଡିକାଲ ଅକ୍ଷ। ମନେକର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ପରସ୍ପର ଛେଦି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ରାଡିକାଲ ଅକ୍ଷ ବା ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜିଆ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କଥା କହିଛି। ଦେଖ, ଯଦି ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ଅଣଛେଦି ହେଇଥିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେଟା ହେଇପାରିବ ନା ଦୁଇଟା। ଦେଖ L1 ଆଉ L2। ସେମିତି ତିର୍ଯକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେଟା ହେଇପାରିବ ଦୁଇଟା। ତୁମକୁ ଯଦି ସରଳ କି ତିର୍ଯକ କହିନଥିବ, ଖାଲି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିଥିବ, ଟୋଟାଲ କେତେଟା ହେବ 4ଟା ହେବ ହେଲା। ଅଣଛେଦି ବୃତ୍ତ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଅଣଛେଦି, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ କେହି କାହାକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। କେତେଟା ଅଛି ନା 0ଟା ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇଟା ଯଦି ବୃତ୍ତ ବହିର୍ସ୍ପର୍ଶୀ, ତାଙ୍କର ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଦୁଇଟା। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ। ଆଉ ତିର୍ଯକ ଯଦି କହିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ। ତିର୍ଯକ ଯଦି ପଚାରିଥିବ ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ସରଳ ପଚାରିଥିଲେ ଦୁଇଟା ଲେଖିଥିବ, ଖାଲି ଯଦି ପଚାରିଥିବ ଦୁଇଟି ବହିର୍ସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 3 ହେବ। ତାପରେ ଯଦି କହୁଛି ଅନ୍ତର୍ସ୍ପର୍ଶୀ, ଅନ୍ତର୍ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଗୋଟିଏ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଅଙ୍କନ କରାହେଇଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ତିର୍ଯକ। ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ନାହିଁ, ତ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଗୋଟେ। ଆଉ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ଯଦି ବହିର୍ସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ଦୂରତା ମାଗିଛି, ମନେକର ଯେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ଦୂରତା କେତେ, ଏଇଠୁ ଏତିକି, ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ଦୂରତା ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ। ବ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବାହାର କରିକି ମିଶାଇବ। ଆଉ ଯଦି ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ଅନ୍ତର୍ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ମନେକର ଯେମିତି ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟା ଅନ୍ତର୍ସ୍ପର୍ଶୀ, ତ ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଦୂରତା କେତେ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ। ଏଇଠୁ ଏତିକି ସାନ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ବଡ଼ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତ ଦୁଇଟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ଦୂରତା ବାହାରିଯିବ। ଦେଖ O1A ମାଇନସ୍ O2A ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳ ସହିତ ସମାନ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଚାପ୍ଟର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ବିଷୟର ସବୁ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ। ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିକି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏହାର PDFଟା ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲ ପୁଣି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭୁଲିଗଲ, PDFଟା ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ତ 5 ତାରିଖରେ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଭଲସେ ପଢ଼ା କରିବ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।